لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله الله لا إله الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقا قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمين بلونا مي بنا لندما ka foli bila an karamɔgɔ la ka dugawu kɛw ye wa ka dugawu ɲini o fɛ k'a fɔ sijan ani kɛnɛya ala y'u di an ka père fondateur ma awa ka kalanden bɛɛ lajɛlen di ka sijan ani labanko ɲuman di an kalanfaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ka lɔnniyaw di bi an karamɔgɔ ye a ɲini an fɛ min ye CCGT ka jɛkulu ye maa minnu ko olu ti kunfɛ kuma fɔ sabu olu bi kuma ka bɔ mun kɔnɔ min ye ala ka kutubu samawiyaw ye awa an kalanfanw de ye an kalan o la tan donc a kan ka ni kalandenw ka ɲi ka kuma sanga ni wagati bɛɛ o ka kuma ka ɲi ka bɔ min a kan ka bɔ ala ka gafe saba nin kɔnɔ min mun kama sabu a aya yela ala ka gafe dugu kɔnɔ min ye kuranɛ ye ni k'a filɛ suratu maikati kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ko ala ko di i ma ako kul ya ahlal kitab ako lestum ala shay'in hatta tukimu tawrata wa injil wama unzila ilaykum min rabbikum ni kuma kan kɔrɔ mu ye ako adamadenw bɛɛ lajɛlen ma ako Mohamed a lase diɲɛ karamɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ako aw ti foyi la fo ni aw ye ala ka kumakanw fɔ des trois testaments olu ye jɛkulu ye olu ti kuma bɔ o kunfɛ ka fɔ sinon fɛ kuma bi bɛɛ lajɛlen fɛ mais a ti daga wajibikɛla foyi ye ni diɲɛsigi nin kɔnɔ ko e bi wajibi kɛ ni kunfɛ kuma ye walama i bi wajibi kɛ ni gafe wɛrɛ ye min bi danna ala ka gafe kɔnɔna na foliw tɛmɛni kɔ ka dugawu kɛ an ka père fondateur ye min ye a Seydi Hema Jafar Watara an bi dugawu kɛ a ye ani a ka zuriya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sijan bi ala fɛ ale ni kɛnɛya bi ala tala fɛ ala y'o di an ka père fondateur ma bi an bi kuma mun kan bi sabu ni kalanfaw y'a ɲini an fɛ ko an ka kuma a kan ka an bi kuma sabu olu ye an kalan ninnu fɛn ninnu na n'o k'a ɲini an fɛ sanga ani wagati bɛɛ hali ni wagati koron don an bolo bɛɛ b'a faamu k'a fɔ ko bi tɛnɛnlenw o ye baarakɛlenw ye mais a kan ka an bi an karamɔgɔ bonya a kan ka an bi o ka kumakan labato o sababu kama an ka wagati kunkurun ɲini an na an ka laɲini dafa sabu an tun ka a namu laminɛ ka ban an b'a fɔ rabi israeli sɔdiri wa yasirili amori wa ahalul uqudati lisani yafqahu qawli ala ye o dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ye nɛnkun labila mun kama an ka se ka fɛn fɔ min bɛ bɔ ala ka gafe kɔnɔna na an na kuma cogo di bi an na kuma kalanfa bonya kan sabu an kalanfaw u kan ka ni kɔlɔsili ye min ye kɔlɔsili ko ɲumanw ye bi an ti kuma k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye seli walama a ye sun walama a ye jaga an ti o fɔ aw ye bi sabu o ɲɔgɔn caman fɔla aw ye ka tɛmɛ o ɲɔgɔn caman a k'o mɛn awa a ka olu kɛcogo la an ti a fɔ aw ye bi ko ni a bɛ seli ko a ka kɛliman kɛ an ti o fɔ aw ye sabu a ka a sɛbɛnnen suratu Nisa kɔnɔ ko faiza kadaytum solat faskuru laha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum faiza atimanantum fa aqimu solat a ka o sɛbɛnnen o ti fɔ aw ye bi
awa adoka asebeni fana ala ko ama ko kad aflaha man tajaka wa zakara ismu rabbihi fasalla ako ufana ye me o ti fo awibi me bi an la ni muye ka kuma société jekulu bela de fait du plus grand au plus petit an a kuma bela de fait sabu juma temenina mi an karamo hema Abdulakim Watara ami folke aye ka do nyin afi awa ka do ke aye ka folon barakama bi ala fe ala odi ama awa sidani kena bi ala fe ala odi ama an kla ka folke mi anga khalifa mi Ased Abdoulaye Hema Watara ami folke aye ka fo tashimi confier la ala ale afangasi ala ye saunyon ke aye ka hikma di ama mukama apse ka a loyoro fa sabu juma temenna an karamo ye ladilikan di ama awa aka ladilikan kono na be a yere soro dakunya kilunu kono awa amine ka barake ale o noya kalanden bela deni ka so nyoke ayi am tamibi ami kuma mukan ladabu chugo kan awa dina yere chugu kan awa baro ke chugu kan awa karamo ka korosi chugu kan mukama ami kuma tambi sabu ni anga femi akanga amafo alni afo bina mogodo toro akanga ni foyi wala man ni afola ni do ba miriko kuma sinimi oluma awa akanga ka foli ni kuma fola ni ka iniro soro kuma konona na o kana ke ima basi o bi ke ima muye la dilikan doye mukama ibi bo ale waliyan kono sabu Quran na muna ka mo hakli jigi olu ala ko mamelma ako fazakil fa ina zikra tanfa'ul mu'minin ako mu'min hakli jigi sabu hakli do bi mu'min den nafa sabu mo bi nyina olu afa adama ko el insan ko femilo femi bi nyina awa mo mi nyina a tibi kataw awanti bon ka kataw kono ole Philippe bilibili bay ala ka dina kono na ale ankisi oma ami tamibi an kana mo ye an ka nyaajo yore est-ce que an ka fenke ni amasara ola ala ka dina bala kono na wa ne ba fo mula ne bi afo ayiko ante se ka décision bo an yere la ka ke dina bara kono an kan fawla oui la balia tamasien doyi sabu sani ibi kodo inventer yerema ka kodo sisi yerema ikaramo kofe ikaramo ti akalama andemi mi buke aba famu bi ni ami an jagbola bi ka fo ami ayan flafo obi minu wule ko karamo baw kema mo ti solo ka fo ko ayan fo chugo manye wala ma ka kuma ni injila ye me ko dolo yo odu eda me muna bi enana ye ibse ka kurana ayan fla korofo ikela karamo ta ire fetan ka solo kala yele ma damile folo esan ayan haklisi tanu ko yu dondoni o irema a calculer refo un folo a to babi o masemi ma folo en doucement karamo ko am to a takanu dondoni ona chama yira an ka yira awla ka fo ani kele ne ka corona kono na le yan mais iba fleur corona wero kono ibta soro kuma ne bi wuli ayam bi woro ani fla o ti basie corona ka kalantugola o ta yira ko corona ñogon fond corona ma ñogon fond rakmo le ñogon fond miye a numéro bla tugoyi o ti basi gafi kono nana amtami suratu nur nko ayam bi woro ani kele ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ankeni ko ka shituna gben ka bo anka baro kono nana ka tanga nyini rahman masafe ka tla ka hine nyini rahim masafe ala ko ke an bela geni ala ko amma suratul nur kono kodi ako innamal mu'minuna me akami joma
bini anga fle mumini hakika ujonye mami bi wale oke ni alaka kutu samawi yoye mami bi kuma ni alaka kutu samawi yoye ako awma ako innama almu'minin ako mumini hakika yere sabu ako innama almu'minuna ako mumini hakika olu ye jonye ako alezina ako oye jamakulie amanu olu limaniala billahi ko olu menani Allah ta'ala wa rasulihi katla kalimania ni akakira moy mebi ami flelke en geron là au ko rasulti imal leçon fam mo mi ka ala yire la ko alu ika rasul ni alo jonbi rasul place la bi do ikana ka abunye ina fo ala ka fo tugumina gafi kono nana ako mo mulu limanya alama wa rasulihi ani akakira mo ako wa iza amine kenu ma ahu konu o keni beni kiraye wakati mina ayere ma fo ayo koni akafula ka seli ama fo koni akafula ka uruduke amo ufole ako wa iza kenu ma ahu alal amri jami mi sementi ika gafi kono ibi famia wara soro ka fara ika leçon kan ka baro karamoye obi ika leçon jidile awa abi I hakli fana yere awa abi kolon fana di ima ali baro gbansan ka keni ikaramoye obi hakli dayele obi do fara ika leçon famia kan sabu ka baro keni karamoye tan ma chamama adamadiyan kono dina yere kono awa ladabu chogo kono nana awa leçon yere ta chogo kono na wala ma kurana yere kolo do don chogo la o bebi soro karamogo no fe baro kono alni o makke leçon wakati akoni akala ni karamogo wakati mina amata baro nya fa fe folota mukama la nini ka famu ako lam yazi habu hatta yasta azinuhu ako mogo sobew ako mumni haklimaw kalande sobew kalande haklimaw kalande minu hakli kabu kalande minu bi karamo bonye ako lam yazhabu hatta yasta azinuhu ko fo olu ka sira nyini o ka kirafe obi sira nyini o karamo fe ka soro ka wuli kata o ka so konana amto baro dala tan e makan ka wuli tan wala ma ani karamo bi ko le kala tan e makan ka wuli tan ka taga ima sara karamo on karamo la ni ko ke ko eti mumin hakikai inamal mumina mi fola sanfero la eti o maw kem ma ala ka kuma kan konana ala ko allazina yasta'zinunaka ako Mohamed ma ako mamu bi karamo jenyini kasoro ka wuli de alezina yasta'zinunaka ko maminu bi e karamo jenyini kasoro ka wuli kata uka makwenda ako ulaika ako ole jamakule alezina yuminuna billahi wa rasulihi ko lule moye minu limaniara alama katla ka limana juma katla ka limania kira mogoma ko le mogo soboye minuti o kodon karamogo la ni o ma karamogo genyini o kore ko olu mogo olu ti waleya foike no ma karamogo genyini o ti foike o kun fe no ma asara o karamogo la awani ka ko ke ima sara I karamogo la eti mumini hakikai e to nyini bagalo yi ala ka dina kono nana awa kalande mana waliya ke na ma sara karamogo la eti kalande sobe e ye kalande ye mi bi fe ka ire ka fogo tige I dana me ko muna salo ima I ka fogo tige dana muna san duru niko muna san woro niko est-ce que mogo tumi e wole ko oustazwa la mogo tumi long
al I don bere tuntilon Jati. al I musore tuntilon Jati. ay baraka I lanya koro ka yoko modo lan on meo Kosobe. I musore tunti boye me bi an kalandon an ba ye mogo bi an wele fan chama ustaz me don sawa kama e bi wele ustaz bi me ko I to koro tumbe Jati. no do yo to koro wala ila bi ibi dimi o Abidimi. me sawa do kama obi an wele bi ustaz an fana ba fo fo ama fo salam alaikum mo tun salam alaikum fo ma koro o tun I wele to ko me na koro obe o me sa ba do kala bi me sabu nyuma an ma bi o ala ko an ma akoko la shay'in sababan fatabi'u al asbab Allah akoko bela jeniye sababu ye me ko anga tugu sababu kosobe me bi jolo kama bi mo bi sosol ka anfo jolo kama bi mo bi buela an kambi ati jolo kama bi mo bi an wele ko ustaz anya fanyene an kala mo hima Abdul Hakim Ouattara Kamalu Côte d'Ivoire kononana atakbir Côte d'Ivoire kononana bi de hima Abdul Hakim Ouattara Kamali ko ke badolo Kamalu me ko ale ka noro simi ima me ni ina la famu ka fo bi e se akora na ayan fla koro fo ne bi nga ko kebi nti sara nkara mola mo bi tiri I soro yo obina ko were like kan ima sigi ni mi o Jati. O tuna buen like kan tuguni Otala. Sabu iba fam ka fo kala demi baby Côte d'Ivoire kono ne bi kuma Côte d'Ivoire ta kanke ni na yo ko sira ko maka ka kongo sira ila e bi sira ko maka fe abi tagamana we an kana mo Hakim kala di kan doye mi so akan mo kan mo ka fam kosobe ni sira ko maka ka kongo sira ila e nyabala ko sira ko maka suma e bi bla sira ko ma nya fe ibina tunu ko ngon kono sabu eti ko mo sira non ita lonchi yo me bi ni ami wasu yorobe ami kuma kara mo chema ama fo cheti au chema ya mi bi kuma nunugu wuli cheti au chema ya mi bi kuma nu galuntiya me ko ankara mo Hakim sababu ya kamali kosobe me mulo bi ami ko do ke anta foyi parce que bi am sika ayan fla koro fote olo wala ma mo duru mo wala tumi an bi anko be an fo usal ami an yere wa Hakim kamate olo mais ni ami fin feke an kan ka asara an kan mo Hakim na Jati. o leye mumin hakikai Jati. amta an ko na ayan no fe ala ko tuni ako faiza ustizunu ka me ko ni odo na sira nyini ifedo no do na ile jenyini do li badin ako ni mo do na jenyini ife kabo ika kalando chema wala ma kabo islama nyoko chema do minu na jenyini ife sha'anihim o yere ka makunyo kodo lage ako nye o yere ka makunyo koye koni o nana jenyini ifedu ako fa azil limanshita ala yere makira yere obligé ko aka jeni beyo ako fa azil liman shita ako ibisra di mogoma mogomi diala ile yere ye mukama ala kumana tan sabi femi bi bo akono de ala ka o lon abi o famia don ala ka kira gina Jati. misele matan abto bara ni aka kalamo che ibi a fo kalamo mena sera ni kata ma kuna doke kalamo ba fo sigi doni mena kira do foyi Jati. ka so kira ta fa fo iye de ala mi di kalamo ma ama odi ema amadi kalamo bi se ka fo ko sigi don mena kira do foyi ka so kalamo nya bi on kolodo dola ko do na se ima sangi bi se ka kira ke yora de kalamo ba fo sigi doni ibi sigi doni kalamo ba fo wuli ta kira ke Jati. mais quand de haklitan
kalanden min ma leçon fa a fɔ mais karamɔgɔ yɛrɛ kan bila kan ka temps perdu kan ka sɔrɔ a ma foyi fɔ n ye a ka kuma fɔ i ye a ma min fɔ i ye a da kɔnɔna na sabu kuma ye caman ye i bɛ se ka kuma mɔgɔ fɛ hali ma i da waga ka kuma a tigi fɛ hakilima min o yɔrɔ faamu mais bɛɛ hakili man bon halisa an bɛ ala deli hakili ɲuman na ala ye o di anw ma amin a b'a fɔ i ye sira di mɔgɔ ma mɔgɔ min diya kɛ a ko fa azi liman shita minhum ka bɔ mɔgɔ wɔɔrɔ mɔgɔ duuru se ka sira ɲini kira fɛ a bɛ se ka mɔgɔ dan wala ko aw ye sigi fɔlɔ a bɛ se ka fɔ aw bɛ taa a ka ciraw kɛ a ko mɔgɔ min diya i bɛ sira di a tigi ma awa minnu y'i diya i b'a fɔ olu ye sigi dɔɔni fɔlɔ a ko i ka sira di minnu ma walama n'i ka sira di o bɛɛ lajɛlen ma a ko fastagfir lahumulaha a ko i bɛ ala yafa ɲini o ye dɛ i bɛ a fɔ ala ma ko a ka yafa maa dɔw ma i bɛ dugawu kɛ o ye o ye dugawu kɛ ye wolo ni k'a filɛ suran wɛrɛ kɔnɔ min ye suratu tawbati ye a ko kira ma a ko khuz min amwalihim sadaqatin tutahiruhum biha wa tuzakihim inna salawatuka sakanun lahum a ko kira e ka dugawu bɛ minɛ i ka mɔgɔ ma ala ye an kalan fɔ ka dugawu minɛ an ma amin an ta an ka aya nɔfɛ sisan a ko i ka ala yafa ɲini o ye a ko ina laha a ko tintɔ ko ala ghafurun ale de ye masa ye masa min bɛ yafa wa rahimun ale de ye masa ye masa min fana b'i hinɛ awa masa min bɛ makari a ka jɔn ma an bɛ ala deli ala ye hɛrɛ caman kɛ an ye ka an karamɔgɔw ka dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen na ala yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na an bɛ bɔ suratu nuru kɔnɔ an bɛ taa suratu tawbatu kɔnɔ an bɛ taa suratu bakaratu kɔnɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ ka sigi ka na don suratu tawbatu kɔnɔ ka ladilikan dɔ fila kɔnɔ ala ka kumakanw kɔnɔna na an bɛ taa suratu bakaratu kɔnɔ aya 30 ne ka kuranna kɔnɔna yan kɔni a bɛ se ka sɔrɔ aya 31 kuranna wɛrɛw kɔnɔ ala ko an ma ko mun ka ko sara ɲɔgɔn na bonya kɔnɔ nana lu kɛ sabu ala yɛrɛ y'o kɛ ale ni a ka mɛlɛkɛw cɛ an ka kuranna kɔnɔ ko fan bɛɛ lajɛlen na a ko fɛn fɛn bɛ sankolo kɔnɔ a ko ala ta lo awa fɛn fɛn bɛ dugumakolo sanfɛ ala ta lo wa maa bɛɛ in na huma ani fɛn bɛ san ani dugu cɛ a ko ala ta lo ala bɛ a fɔ ayan wɛrɛ kɔnɔ a ko fa alun lima yurid ala lo ye masa ye a bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di ale ala tala ye yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ ye wala yakafu ukubaha a ti siran a kɛ kɔfɛ kow ɲɛ o ye kuma dɔ fana na cogo ye mais an bɛ taa min ka ladilikan wɛrɛ di k'a yira ko ala yɛrɛ tun bɛ se ka an fa adama dan hali a ti sara mɛlɛkɛw la o mɛlɛkɛw bɛ ala ka ordre kɔnɔ ala t'o ka ordre kɔnɔ mais ka munna ala sarala mɛlɛkɛw la ala ma obligé o mais nin ye leçon ye k'a di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma an kan ka ɲɔgɔn kɔlɔsi k'o kɛtaw kɔnɔna na min tɛmɛ ni ni misaliya ye tan k'a yira aw la k'a fɔ kuranna kɔnɔ suratu bakarati kɔnɔna na aya 30 kɔnɔ ala ko wasco sabu mɔgɔ caman ma nin yɔrɔ faamu kuranna kɔnɔ o la an bɛ dugawu kɛ an ka père fondateur ye dɛ a n'olu ye nin yelen nin yira tan a ko wasco a ko mamɛdi ma adamadenw hakili jigin a ko sabu tuma na min na ala rabuka a ko i tigi kumana dɛ mais a kumana jɔnw fɛ lil malaikat mɛlɛkɛw bɛ ala ka ordre kɔnɔ de mais ala nana ko dɔ kɛ a sarala mɛlɛkɛw la a ko inni ja'ilul khalifata fil ard a ko a ka mɛlɛkɛw ma a ko ne min ye aw bɛɛ ka patron ye dɛ ne min ye
ala yere ye ako mi kuma do fo awi ako inni ja'ilun khalifatan fil ard ko nena saguna do modo bolo ma kulu sanfɛ jaati na ko confier modo ma kulu sanfɛ jaati mais ala tun bɛ se ka an fa adama dan kɛ a ti sara mɛlɛkɛw la jaati mɛlɛkɛw bɛna ba lɔndɔ ka munumunu ka taa an fa adama lɔ ni mais o bɛna se ka mun kɛ o tɛna se ka foyi kɛ awa o tɛna se ka faga o tɛna se ka foyi kɛ mais ala ka a sagoya di o ma k'a yira an na k'a fɔ an ye ko fɔ ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔna na kɛ maintenant mɛlɛkɛw ko di qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsidu dima'a ina maa bila dumakolo sanfɛ min na joli bɔn awa a na tiɲɛniw kɛ wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka an bɛ ile ala tala subhanahu wa ta'ala fɔ an bɛ layila fɔ sanga ani wagati bɛɛ an bɛ ile ala ka bonya bɛɛ lajɛlen di i ma mais mun de bɛna patron bila dumakolo sanfɛ ala ko ma inni a'lam ma la ta'lamun wani ala bi fɛn lɔn aw ti fɛn min lɔn ka ko sara karamɔgɔ la k'a sɔrɔ ka taa a ko tɔgɔ waliya karamɔgɔ bi fɛn lɔn ale ko na e ti ale ko lɔn kosɛbɛ donc ala ye nin fɔ mɛlɛkɛw ye k'a yira la nin ye ladilikan ye ka a ɲɛsin danfɛn bɛɛ la jɛni ma k'o kan ka sara ɲɛmɔgɔ la ka to ka taga an man kan ka wuli anw kalandenw sabu bi mɔgɔ bi an wele ustaz an nana ye ko anw kɛla fɛn dɔ ye leçon ma dan minɛ fɔlɔ an mana fɛn o fɛn sinsin sanni an bɛ a ko tɔgɔ waleya dɛ an bɛ gɛrɛ karamɔgɔ la k'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna karamɔgɔ anw na nin waleya nin kɛ karamɔgɔ bɛ se k'a fɔ aw ma o a kana waleya kɛ nin saga na dɛ a ye saga wɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ bi o cogo lɔ walima a bɛ se k'a fɔ a ye a daminɛ n ka duwawu bɛ yen walima a y'a to yen fɔlɔ mais quoi munna an bɛ girin ka to ka ko kɛ karamɔgɔ ka to ka ko kɛ karamɔgɔ ɲina ma tan o ti sɔbɛya ye ko n'o kɛ la an bɛ taa min ka ladilikan dɔ filɛ min ye suratul tawbati ye ayan cɛmɛ ayan 7 sabu mɔgɔ dɔ ye waleya dɔw kɛ o ma sara kira la olu fɛ olu fana ka lɔnya bonyana sa awa olu fɛ olu bɛ se ka kuranna ayan dɔw fɔ olu fɛ olu ka sariya bɛɛ lajɛlen lɔn ka sɔrɔ tɛ foyi lɔn k'a sɔrɔ o ma kalan dan minɛ fɔlɔ olu bɛna ko kɛ o ti a sara o ka kira la o bɔ kira kɔfɛ taga o damana fogo tigɛ sa sabu o bɛ se ka ayan 2 kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna ayan 2 kɔrɔ fɔ kuranna kɔnɔ o t'a yira ko i kɛra karamɔgɔ ye fɔlɔ min ye ayan bɛɛ lajɛlen lɔn min ye kuran kamil tafsir kɛ ka ban min bɛ ile kalanna kuranna la o e tɛ se ka lɔn ka tɛmɛ a tigi abada a tigi ye dɔ de fɔ ɲɛna o ko dɔnni i bɛ se min kɔrɔ voilà ni i ka mɛn dɔnni dɔn de fɔra i ye o min bɛ a fɔra e ye nin mais ko a tɔba bɛ a tigi kɔnɔ kɛ mais olu tubabu ko anw ma on met pas la chariot avant le bœuf i b'o faamu i ti i ka wotoro bila misi ɲafɛ mais ko misi kɔnɔ wotoro sama mais ni e ye wotoro bila misi ɲafɛ
woto lo bɛna misi sama wa tɛ se ka kɛ o bɔra nalomaya fɛ dɛ bɔra fɛ donc an man kan k'a bila an karamɔgɔ ɲɛ an man kan k'a bila an karamɔgɔ ɲɛ an kan k'a to u kɔ le jaati sabu o munafigi ɲɔgɔn o munafigi suguya nin ne bɛ nin fɔ ko munafigiya lo k'a yira ko e k'a lɔn ni dɔɔni sɔrɔ e bi ko kɛ n mako ti n karamɔgɔ la tuguni o ye hakilitanya ye kalandenya kɔnɔna na sabu a ɲɔgɔn kɛla ka tɛmɛ kosɛbɛ mais an ta min an bɛ taa suratu tawbati kɔnɔ kɛ a y'an tɛmɛ a y'an 7 kosɛbɛ ala ko di a ko Muhamɛd ma o a ko walezina itakhazu an bɛ taa ni aya nin dɔɔni jaati sabu a bɛna kuma caman fɔ an ye nin kumakan kelen nin kɔnɔ yan sabu waleya dɔ kɛra min ma fɔ kira ɲɛna kosɛbɛ waleya kɛra min ma fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna mais jɔnni ye ɲɛmɔgɔ ye mais ko kira lo ye ɲɛmɔgɔ nin ye kosɛbɛ ale lo mais ni aw ka waleyaw kɛ an ma sara kira la ni mɔgɔ sumayala kana fɔ kira ɲɛna dɛ wuraniyaw bɛna fɔ a ye kosɛbɛ ni wuraniyaw fana sumayala dɛ ala yɛrɛ b'a fɔ a ye kosɛbɛ ala ti a ka kira to fili kɔnɔ aw tɛ kɛ fiyewu bolo i b'a ye kuranna kɔnɔ ya rabi la tazamna fardan wa anta khairu warisin ala ti kira to fili kɔnɔna na kosɛbɛ a ko Muhamɛd ma a ko walezina a ko jamakulu minnu itakhazu a kɛra filu madi a ko o ka minɛni kɛ sabu o ka misi dɔw jɔ o ma sara kira la a ko itakhazu a ko o ka a kɛ ka ban masijidan a ko misiri dɔ la an bɛ a y'an sɔgɔ tuguni mun kama a ka faamu jaati a ko walezina itakhazu masjidan ko dɔ ye misiri dɔ jɔ e kira kɔfɛ e ti a kalama jiraran ko ɲɔgɔn tɔɔrɔ misiri lo o kɔrɔ ye ko an tɛ se ka ko foyi kɛ ala ko la ni an ma sara kira la kuma la a bɛna kunnaya dɛ mais an bɛ taga n'a ye kɛ kosɛbɛ an tɛ se même bi ne min bɛ kuma na aw fɛ tan bi hali ni ne ye wari bɔ n kun bi ka taga terrain dɔ san a miliyɔn ka ca sa a lɔ wari bɛɛ bi ne yɛrɛ kun ka lɔ a ti daga ne ye ne bɛ taa yɔrɔ nin lɔ k'a sɔrɔ ka na fɔ kira ɲɛna o tɛ kɛ o bɛ kɛ masjidu dirar sabu mi ka kira bonya mais ko ale ka misiri la i la kɛ i tun ka misiri lɔn wa i tun ka fɛn lɔn o bɛ min wele ko zawiya wa i tun ka lɔn ko mɔgɔ bɛ seli misiri kɔnɔ kɛlɛma ka ɲi k'a kɛ misiri kɔnɔ est ce que i tun ka o lɔn wa mais cɛ min ka o yira i la dun i kan ka sani bɛna ale misiri jɔ o i kan ka sara ale cɛba na fɔlɔ kɛ mais ni i do ka a lɔ ka ban k'a sɔrɔ ka na fɔ a ye a bɛna a namu laminɛ fɛ kɛ a do tɛna fɔ ye ko i ka taga ci o hali ni nana a kuma marasa fɔ cogo o cogo karamɔgɔ bɛ mɛnni kɛ i fɛ tan kɛ a do t'a fɔ ye ko i ka taga ci a do bɛ a namu laminɛ fɛ ladilikan yɛrɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais i dɔ ma misiri jɔ fɔ karamɔgɔ ye o mais ko se tɛ kama lo i ka lɔn ko misi ka ɲi k'a jɔ muso lɔrɔ ti kɛ a kɔnɔ kɛ mais ko se tɛ kama lo i k'o lɔn mais ko se tɛ kama lo i ka lɔn o ko an kan ka kɛlɛmɛ kɛ k'a sɔrɔ ka seli mais ko se tɛ kama lo i k'o lɔn jɔn y'o fɔ ye mais ko i ka karamɔgɔ lo jɔn kɛra sababu ye an ma kɔliba kɔnɔ yan bɛɛ ka a tigi lɔn kɛ ni ka i ka misiri jɔ walama i k'a zawiya jɔ
akimti akalama o kuma do fana fo tugo yen a bse ka digi mo do la mais faut que anga a fota jaji ika misiri jo ima sere kalamo la jo ye premier pierre bla anyafo awa jo bita a dale do fana ke mais il de ma première pièce à la atikula na dernière pièce à la de atikula il ma première pièce à la est-ce que c'est ta dernière pièce à la mais on doit mais ka anyasi I kalamo make allez ankisi allez wali djuguma amen ako wa kufran wa ako oye fitrima waliya ka barakeli amtal ane kengele ako wa kufran ni ka me ko kefir mo mi kira fitrima waliye mo mi ka yerela ko ikana ka ken make ka seli ikana ka soli ke ikana ka asafule ke ikana ka dina barabeke pour na ka hukumu kono mais mulo ebi bo atigi kofe parce que elle donne ni femme et ta ire fogotige ita ire ka baroke mais olo ye kafria ni kafria afoko fitrima wali jati ima numalo awa ima numanke olo ala ko mamelma itakhazu majnan diraran kofran wa tafrikan bainal mu'minina ko ka mumu do faran cho an yelebi anga zawiya ke yan ana to ka silanke komi kuma si yoro ka jan amna to ka silan an anga zawiya ke yan an ma fle ni o kela ni ana juma fana kei ano fana longe ako wa tafrikan bainal mu'minina ko ka mumu don ko do nyona we jamatlani ale ankisi ale wali yama amin ya rabbi wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu ko ka ke bugu yoro loye mibi ala ni akakira bakelela abalo ata fo kalamo nyana o kore ko kalamo bi wadi mikende an fana be se ka a nyogo ke la ni belo yo jati kalamo bi zikri mike zawiya le an fana be se ka a nyogo fana ke sabu an tula kalamo no fe wakati don ni an ga chama famu an fana be se ka a nyogo ke ina fo ka frido ko kira be minu fola an fana be se ka a nyogo fana fo mais olu jama sugu nu o tasigi ni okobo bugo bona fo okobo c'était mo bugo iti c'était mo ire ni tu es c'était mo ire sani ita première pierre blade itumi I kambo karamogoma jati awa nika I kambo karamogoma kata première pierre bla karamobi ke akene kanwo karamogo tike akene kanwo akado be ko sobe jati akado be awa atiku jinana atiku adama de foila ko bi barosi awma atiku ula atefio sabu inna salawatuka sakanun lahum karamogo mala do ke olo bi mine aka kalandun jati en tant que ayan no fe ako wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu ko o jama kuliye minu bi ala kele awa ala ni akira sabu wa fo amsaka ata nyogon fo sa ay abi minu furan an be ka ayan ro on kon an sa anga wadu fofu tige ala nkisi ale waliyama ako min kabul ako o kani ben masiri depuis wakati jan o kani kafian masiri depuis wakati jan o bi ko ke oti afo o ka kira nyana ako wala ya lifanna ako olu jamakulu nu ako obi kale sabu nikira bora
akala on sa bu kila na bo akala ma o Ouais. ala na kon doga là o Jati. mais ni kila ya kila vraiment ala yɛrɛ kama lo dɛ an min kɛla ɲuman kama ouais comme an kɛla mɔgɔ wɔɔrɔ sisan voilà olu kama voilà an fana ka a kɛ tan ala ko halisa ne ma sɔn a ka kuma kan ma a ko wala yahali fanna a ko alu masun bi kalen en aradna ilal husna ko an ye nin waliya nin kɛ a vraiment ɲɛni kama lo dɛ ala ko wallahu yashhadu a ko ale ala bi seereya innahum la kezibuna ko nunu ye maaw ye o bɛɛ ye fanatigiw ye i bɛna taa suratu munafikuna kɔnɔ jamakulu dɔ munafiki sugu n'u ye ɲɔgɔn bolo minɛ ka na se kira fɛ a ko nashhadu innaka la rasulullahi mais o ye kuma min fɔ ni ka kuma nin filɛ mais kuma nin ye tiɲɛ de ye a ko nashhadu innaka la rasulullahi ko an bɛ seereya dɛ ko e ye ala ka kira yɛrɛ lo ye an bɛ seereya e le ye kɛlimatu yira anw na an bɛ seereya anw ye kalan minɛ e le bolo dɛ ala ko wallahu yashhadu innahum lakazibuna a ko ale ala ko ninnu bɛɛ ye fanatibagaw de ye o bɛ kuma min bɔla o da kɔnɔna na a waati o dusukun na ala ka an bɛɛ lajɛlen dusukun na an ka ŋanaɲumanyaw ta ni an ka kalanfaw ye ala ko tuguni a ko la takum fihi abadan a ko Muhamɛdi ma o ka misiri min jɔ o m'a fɔ i ye dɛ o nana dogo ka bɛnbɛn min kɛ i kɔfɛ dɛ komi i nana bɔ a kalama dɛ o bɛna na a marasa kuma fɔ i ye i n'a fɔ olu nana sara i la sabu o bɛ a fɔ in aradna ilal husna ala ko faniya lo a ko la takum fihi abadan a ko Muhamɛdi Lamini la takum fihi abadan ko kana taa jɔ ale misiri kɔnɔ dɛ ala ko abadan a ko fiyewu mais a ko la masjida ko sisan ala takwa min awali yawmi a ko Muhamɛdi Lamini taga jɔ maaw ka misiri kɔnɔ ko sisan misiri min jɔla ala takwa ala ɲɛsiranya kama min awali yawmi i bɛ o faamu cogo di sani o bɛna taa première pierre bila dɛ o bi sara kira la fɔlɔ kira yɔrɔ sɔrɔla anw bolo an nana a bonya se i ma an fɛ ka taa misiri dɔw jɔ ye kira bi a ka duwawu kɛ o bi kɛ misiri ye o sisan ala takwa min awali yawmi depuis a lon fɔlɔ ala ɲɛsiranya nana don aw dusukun kɔnɔna na sabu a ka lɔn a ti bila kira ɲɛfɛ waleya foyi la sabu ni i taara don suratu hujuratu kɔnɔ i bɛ taa ale kumakan sɔrɔ hujuratu daminɛ na a kan ka foyi bila kira ni ala ɲɛfɛ mais aw de kɔnna k'a bila a ɲɛfɛ k'a tila ka na fɔ in aradna ilal husna ala ko faniya a ko la takun fi abadan la masjida usisa ala taqwa min awali yawmin ahaqqu an takuma fihi a ko misiri jɔla ala ɲɛsiranya kama sabu misiri min bi jɔ ala ɲɛsiranya kama a bonya bɛ se kira ma kira bi a ka duwawu kɛ kira bi taa première pierre bila a b'a bila ni a ka duwawu ye o bi kɛ ala ɲɛsiranya misiri ye ala ko ma ahaqqu an takuma fihi a ko ahaqqu an takuma fihi mais a ko ma a ko fihi rijalun a ko i ka maa sɔbɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ a ko cɛw dama lo bɛ kɛ ale misiri kɔnɔ ale misiri jɔ ale misiri jɔyɔrɔ la hali muso to ka ji soli o fana ye a damana kuma ye a ko fihi rijalun
a ko cɛw caman lo bi ale misiri kɔnɔ na Jati. mais o bi mun lo fɛ yuhibuna an yatatahharu olu bi a laɲini mun kama ala ka olu saniya. Jati. cɔ i b'a ye ala ko i ma a ko khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakihim. Ako yuhibuna an yatatahharu olugu de sange obuno ka misiri jɔ o ta bunye sara kira la Jati. mukama kira ka duwawu sanuma kira ka ala deli abi olu saniya awa kira ka ala deli abi duwawu tugu kɔ Jati. o la ko i bɛ taa sɔrɔ cɛ hakili sigilenw cɛw dama lu kɛ ale misiri kɔnɔ Jati. yuhibuna an yatatahharu o bi a ɲini mun kama ala ka olu saniya. Kosɛbɛ. A ko wallahu a ko tigi yuhibbu ko a bi jamakulu lo kanu al-mutahhirina. Jati. Jamakulu minnu ye jamakulu sanuma ye. Kosɛbɛ. K'a yira aw la k'a fɔ an tɛ se ka dogo an ka kira la ka Kosɛbɛ. taga an ka misiri jɔ kira kɔfɛ. An t'o kɛ O fiyewu. ti misiri ɲuman ye. An mana waliya kɛ an kan ka sara an ka kiraba la. Kosɛbɛ. Hali ni aw bɛna un mètre carré lo jɔ a kan ka sara an ka kiraba la. Jati. Misaliya ma an karamɔgɔ Adama Dusi sani ale bi a ka misiri yɛrɛ yiri kelen turu a yɛrɛ wulila ka na sani ni karamɔgɔ cɛ fɛ kɛ ka na bonya bɛɛ di karamɔgɔ cɛ ma. Ka bɔ Fondusi. Karamɔgɔ cɛ de taara première pierre bila kɛ karamɔgɔ ye duwawu min kɛ an bɛɛ ɲɛna o. Jati. duwawu dɔ fana minɛna o. Aminɛna. Karamɔgɔ ye kumakan minnu tugu ale duwawu nin kɔ kumakan nin bɛɛ tun nana kɛ minnu réalisé la i bi ala mɔgɔ lɔn a ka kumakan fɔ ma ala mɔgɔ bi se ka kuma dɔ fɔ san 5 kɔfɛ o ko tɔgɔ bɛna kɛ a bi fɔ ma ko ala ko nin ye ala mɔgɔ de ye mɔgɔ mana kuma dɔ prédit ko ale ala mɔgɔ dɛ an ye walijo dɛ a ka kuma dɔ fɔ ni kuma tɔgɔ ma kɛ ala ka mɔgɔ tɛ. An karamɔgɔ Adama Dusi nana siran ni kan olu mina k'a ka gbata turu dɛ karamɔgɔ ye kuma minnu fɔ ka dɔw min kɛ ka tugu kɛ a bɛɛ tun nana kɛ bi gbata kɔni tɛ yen o misiri lo bɛ yen bi karamɔgɔ ka dɔw minɛna an balima a tingekaw sani olu b'o ka fondation kɛ an ni karamɔgɔ taara karamɔgɔ ye duwawu kɛ a ka première pierre bila olu duwawu tuguni b'o kɔ balansela niveau min na an bɛɛ b'o kalama an mana wala kɛ an bɛ sara an karamɔgɔ la mun kama u ka duwawu ka tugu anw kɔ an na soso ɲini kumaw la sabu bi ye lon ye an yɛrɛ tun b'a bila an ka fɔlɔ ko an bɛ kuma mais ni karamɔgɔ ko bɔ ka sɔgɔ leçon dɔw kan o fa ko dɔ faamu an ka kalan kɔnɔna na fili bɛ se ka sɔrɔ an ka kuma kɔnɔna kɛ awa fili bɛ se ka sɔrɔ hali kuranna ayan dɔw don cogo kɔnɔna na awa ni maa minnu ye u ka misiri jɔ ni muso kelen yɛrɛ kɔnɔ yi ala nin ti u la dɛ hali ni karamɔgɔ taara première pierre bila a nana karamɔgɔ janfan ka musokɔrɔba ta ka bila a ka misiri kɔnɔ yi ala nin ti ale misiri fana na cɛw dama ka ɲi ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka seli ala ka misiri kɔnɔna na ka u ka zikiriw kɛ ni tun ye ladirikan ye ka bɔ ala ka kumakanw kɔnɔna na fili bɛ se ka sɔrɔ anw lu ka fɔ la kɛ mais o ti an kalanfaw ka nɔ ye sabu halisa an bɛ kalandenya la an kalanfaw nɔfɛ fili mana sɔrɔ k'an bɛ hakɛto ɲini an karamɔgɔ fɛ awa ka duwawu kɛ u ye ka duwawu ɲini u fɛ ka fɔ halisa an mako bɛ kalan na ala ye sababu ɲuman kɛ an ye ka an macɛ min ye an ka père fondateur ye min kɛra sababu ye ka kuranna kurakuraya tuguni a kan ka an bɛ a fɔ tan de dɛ cɛba min kɛra sababu ye ka
kuranna kura tuguni an bɛ foli kɛ a ye k'a fɔ Ala fɛn bɛɛ lajɛlen ye da ye an bɛ kɛnɛya ɲini i fɛ ka farifunu ɲini i fɛ ka sijan ɲini i fɛ k'a di an ka père fondateur ma awa ka dugawu kɛ a ye ka tila ka dugawu ɲini i fɛ Ala ye sijan ani kɛnɛya di an ka père fondateur ma an ka sayidu cɛba 12 an bɛ dugawu kɛ olu fana ye k'a fɔ Ala ye si ani kɛnɛya di olu ma sabu ni an bɛ an ja gɛlɛya kan k'a fɔ ko an bɛ kuma k'a kɛ hali direct ye sabu an kɔ dɛmɛ olu la sabu an ka lɔn ni fili sɔrɔla kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ k'an ka filiw dilan kɛ sabu halisa an bɛ kalan nɔfɛ an ma kalan sɔrɔ fɔlɔ an bɛ kalan nɔfɛ dɔɔni ni an kalanfaw nɔfɛ olu bɛ an ja gɛlɛya k'a fɔ ko an bɛ kuma hali ka kɛ direct ye sabu hali n'a tiɲɛna cogo o cogo olu bɛ yen k'a dilan an fɛ kɛ donc o ti an ja tigɛ kalanden bɛ se ka fili ni kalanfaw bɛ yen k'a dilan kɛ an bɛ Ala deli Ala ye an kalanfaw miɲɛ an kɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ an yɛrɛ ka guide spirituel ye n bɛ a seri Hema Abi Hakim Watara an b'a fɔ Ala ye maakɔrɔba si di a ma ka maakɔrɔba lɔn di a ma jama mara lɔnya di a ma ka jama mara yɛrɛ hakili di a ma sabu ni i ka mɛn jama a bɛɛ b'a kɔnɔ dɔw bɛ yen olu bɛ a sama dɔw bɛ yen olu bɛ a tufa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛ a kaleli to ka kɔɲɔ dɔw kɔlɔsi a kɛ cogo la sɔlu ala rasul an bɛ an ka kuma susuriya الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين